दुर्गापुर में भाजपा कार्यकर्ता स्वरूप साव को टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या करने के विरोध में भाजपा की ओर से नियामतपुर में रैली निकाली गई। दुर्गापुर में भाजपा कार्यकर्ता स्वरूप साव को टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या करने के विरोध में भाजपा की ओर से नियामतपुर में रैली निकाली गई। बाद में नियामतपुर चौक के पास सड़क जाम किया गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया एवं परिवहन सेवा बहाल किया। इस अवसर पर पार्टी के पर्यवेक्षक राजेश सिन्हा ने कहा कि टीएमसी की ओर से सोची समझी साजिश के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। इस अवसर पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुब्रतो मिश्रा, अमित गुराई, ललन मेहरा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। দেখুন, দিন দিন প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে খুন ধর্ষণের রাজনীতি চলছে, মমতা ব্যানার্জির সরকার অন্যায়ভাবে আমাদের বিজেপির কার্যকর্তাদের খুন করছে। তারই প্রতিবাদে আপনারা বিগত দিনে দেখতে পাবেন, একদিন আগেই দুর্গাপুরে স্বরূপ শাহ নামে আমাদের এক বিজেপির সক্রিয় কার্যকর্তা, তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে টিএমসি গুন্ডারা খুন করে জঙ্গলে ফেলে দেয়। তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা কুলটি বিধানসভায় এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। আপনারা দেখা যায় বারবারই এরকম ধরনের ঘটে, এরপর যদি না হয় সেভাবে আন্দোলনকে বিজয় নিয়ে যাবেন আগে, এরপর আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। এখন আমরা জাস্ট একটা বার্তা দিতে চাইছি, এরপরেও যদি পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ না করে তাহলে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কার্যকর্তার বাড়িতে বসে থাকবে না, রাজপথেই হবে, আন্দোলন আরো বৃহত্তর হবে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।